dagingnya saja. Dan ini adalah sapi teman-teman, dan tomat. Dan kecap manis teman-teman ya. Jadi teman-teman, daging sapinya saya masak di satuan teman-teman ya. Teman-teman ya, masak sampai kering teman-teman. Kami sudah mengeluarkan air ya. Shall we have breakfast together? Masuk di teflon teman-teman, santai makan. Shall we have breakfast together? Shall we have breakfast together?